Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, parcours de français de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 10. On va répondre aux questions de cette page. Donc la troisième question, je place les verbes ci-dessous dans la case qui convient. Donc on a bien sûr en français كنعرفوا بان كاين عندنا 3 groupes, 3 ديال المجموعات. غادي نبداو بلي فيرب دي بروميي جروب لان لي فيرب دي بروميي جروب باينه لانديكاسيون تاعهم باش كنميزوهم على باقي لي فيرب. دونك لي فيرب دي بروميي جروب كلهم كينتهيو ب ار. دونك كيتي، افونسي، ما عدا الي، مارشي، ريستي، اوبليجي، traverser. Donc les verbes ce sont des verbes du premier groupe. Donc غادي نكتبوهم في la case نتاعهم. Donc عندنا ايضا monter. Donc كذلك il se termine avec er. Donc quitter, avancer, ثم marcher, monter, rester, obligé, traverser. Donc احنا دابا حيدنا لي فيرب دي بروميي جروب. غادي نمشيو نختاروا عاوتاني لي فيرب دي تروازيام جروب لان لي فيرب دي تروازيام جروب عندهم واحد لا تيرمينيزون باينه. دونك مثلا عندنا apercevoir, c'est un verbe du troisième groupe. Descendre du troisième groupe. Lire du troisième groupe. دابا بقاو لينا لي فيرب اللي كيتسالاو ب اي ار. هاد لي فيرب اللي كيتسالاو ب اي ار واحد لابارتي منهم كتنتمي لو دوزيام جروب، واحد لابارتي منهم كتنتمي لي فيرب دي تروازيام جروب. دونك دابا غادي نحطو لي فيرب دي تروازيام جروب باش نحيدوهم. apercevoir, descendre, ثم lire. وغادي نخليو مساحه ربما نلقاو دوطر فيرب كي ابارتيان او تروازيام جروب. دونك غادي نجيو لو فيرب فونير باش نعرفوا حنا واش كينتمي لدوزيام جروب ولا تروازيام جروب. غادي نصرفوه افيك نو. شنو كنقولوا نو فونون، ما كنقولوش نو فونيسون. وبالتالي venir c'est un verbe اللي غادي ينتمي للتروازيام جروب. venir. عندنا choisir نصرفوه في la deuxième personne de la première personne du pluriel. غنقولوا nous choisissons. Donc c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe. Donc هذا غادي نكتبوه في la colonne ديال deuxième groupe. choisir. applaudir كنقولوا nous applaudissons. Donc كذلك c'est un verbe du deuxième groupe. applaudir يصفق. sortir ما كنقولوش nous sortissons، كنقولوا nous sortons. Donc c'est un verbe du troisième groupe. sortir. finir كنقولوا avec nous كنقولوا finissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Donc وهكذا صنفنا هاد لي فيرب بهذه الطريقه لكي نميز بين جميع لي فيرب. Donc غنمشيو لا quatrième question. Je complète le tableau ci-dessous par les mots proposés. Donc هنايا عندنا دي مو. هاد لي مو خصنا نصنفوهم selon هاد لي كولون ديال هاد الطابلو: les verbes, les adjectifs, les adverbes, les noms. Donc هنا غادي نسبقهم لي فيرب لان لي فيرب باينين. دونك مثلا غادي نعطيوهم واحد لا كولور. دونك مثلا عندنا sourire. هذا c'est le verbe sourire. voir c'est un verbe. Donc غناخدو واحد فلوريسون اخر. Donc sourire, voir, arriver c'est un verbe.
Voilà, demander, c'est un verbe. Courir, c'est un verbe. Donc, هادو هما les verbes اللي عندنا في هاد la liste. Donc, من بعد غادي نكتبوهم. غادي نمشيو نشوفو دابا les noms. Donc, Surian, chapeau. Chapeau, c'est un nom, اسم. علاش؟ لأن كنقولو le chapeau. L'arrivée. L'arrivée. Donc, l'arrivée. Donc, كذلك c'est un l'arrivée بحال la sortie. Donc, l'arrivée هي المجيء. المجيء. ثم شنو اخر عندنا؟ la maison. La maison. La fillette. La fillette. Donc, هادو هما les noms اللي عندنا في هاد la liste. غادي نمشيو les adjectifs. Les adjectifs. Donc, les adjectifs كاين عندنا souriant. Souriant, c'est un adjectif. علاش adjectif؟ لأن l'adjectif شنو الفرق بين l'adjectif et l'adverbe؟ L'adjectif il s'accorde. كنقولوا souriant, souriante. إذن هنا l'adjectif il s'accorde بينما l'adverbe ne s'accorde pas. Fortement. Fortement adverbe. إذن هذا l'adverbe c'est un nom invariable, ne change pas. وبالتالي هذا c'est un adverbe. A c'est un adverbe. Subtilement عفوا subitement c'est un adverbe. Dans c'est un adverbe. Douce c'est un adjectif. لأن il s'accorde. Aimable كذلك c'est un adjectif. Intelligente c'est un adjectif. Il s'accorde. Heureusement ce n'est pas un adjectif, c'est un adverbe. Donc d'abord les mots اللي بقاو لينا هنا ce sont des adverbes. Car les adverbes كما قلنا ils ne s'accordent pas. Donc غادي نملؤوا دابا le tableau. Donc les verbes عندنا اللي ملونين بالاصفر: sourire, voir, arriver, demander, non? Ah oui, demander. Thomas, courir. Donc, هادوما les verbes. D'abord les adjectifs. Les adjectifs هما اللي ملونين بالموف. Donc, souriant, douce, aimable, Thomas, intelligent. Donc les adverbes هما اللي باللون الأزرق: fortement, à accent, dans, subitement, heureusement. بقاو لينا لي نون هما اللي باللون l'orange: chapeau, l'arrivée, la maison, Thomas, la fillette. Donc la fillette. Donc voilà cette question. غادي ندوزو la cinquième question. Je conjugue les verbes proposés au passé simple. Donc le passé simple, donc هنا غادي نصرفو في 4 ديال les personnes. Donc avec le verbe parler, qu'est-ce qu'on dit? Je parlais. Il parla. Nous parlâmes. Ils parlèrent. Revenir, qu'est-ce qu'on dit? Je revins. Je revins, il revint. Avec T, ils revînent.
Ils revinrent. بالنسبة le verbe finir, je finis. Elle finit. Nous finîmes. Ils finirent. Apercevoir, on dit j'aperçus avec S, aperçu avec T, aperçûmes. هنا عندنا un chapeau, هنا عندنا Cécilie. Aperçurent. هنا Cécilie. Donc la dernière question اللي بقات لنا هنا هادو لي كيسيون الاخرين عندهم علاقه بالديكتي في القسم. Donc j'entoure la proposition convenable. La petite fille est. هنايا غادي نشوفوا l'accord. عندنا la petite fille. La petite fille c'est un nom féminin. وحنا كما قلنا قبيله بان les adjectifs s'accordent. إذا qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire on va dire intelligent, intelligente, intelligente. ما عندناش البلوريال باش ناخذوا هذه وما عندناش الماسكولين ناخذوا هذه وبالتالي لو مو équivalent في هذه الحاله هو هذا. La couleur de mon chapeau est. هنايا الضمير كيعود على من؟ على la couleur. Donc la couleur كذلك c'est un nom féminin. إذا واش غنقولوا noir ولا noir ولا noir. Donc la même chose. مادام الضمير كيعود على la couleur donc غناخذوا noir féminin. Les cheveux de cette écurie sont. الضمير عاوتاني هنا كيعود على les cheveux. عفوا les chevaux. Excusez-moi. Les chevaux. إذا الخيالة خيال الخيل جمع خيل. Donc les chevaux شنو غادي نقولوا؟ Est-ce qu'on va dire كنقولوا un cheval. Un cheval. إذا هنايا هذا c'est un nom masculin pluriel. Masculin pluriel. Donc غناخذوا l'adjectif qui est masculin pluriel donc fort. Donc هذا كل ما يتعلق بهذه لا séance. لا ديكتي هذا الشيء داخل القسم avec le professeur de votre classe. Je vous remercie. C'est la fin de هذه la séance.